Tapi kamu jauh-jauh. تقرب بعد تقرب إليه تقرب إليه السبل تقرب إليك ذراعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله. Syekh memulai dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam semoga tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada siapapun yang membela beliau. Kemudian saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusannya. Amma ba'du, ibadallah. فكما هو معلوم عن كلمتي في هذا الوقت، وهي الكلمة عبارة عن بيان منهج السلف. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya kalimat yang akan kami sampaikan di sini adalah kalimat terkait dengan penjelasan tentang manhaj as-salaf. فمنهج السلف هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Manhaj salaf adalah metode yang ada padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، yaitu dengan cara menteladani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi orang yang menghendaki pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. فأولا الأعمال لا تكون صالحة ولا تقبل إلا بشرطين اثنين. Yang pertama kali pembahasan kita adalah amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memenuhi dua syarat. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Dua syarat tersebut, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menteladani mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. يقول الله عز وجل في بيان الشرط الأول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
Di dalam syarat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kecuali ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agamanya. ويقول الله عز وجل آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر للأمة جمعا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka perintah yang mana perintah tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk seluruh umatnya. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Katakan, aku diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni hanya untuk agamanya. وإذا لم يتوفر هذا الشرط وهو الإخلاص لله عز وجل بطل العمل. Apabila tidak terpenuhi syarat ini, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan seseorang akan menjadi batal. كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى. Sebagaimana telah datang satu riwayat dalam hadits qudsi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang berbuat satu amalan yang padanya amalan tersebut mempersekutukanku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. وغير ذلك من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan berbagai yang lainnya daripada dalil-dalil terkait yang demikian dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيها الأمر بالإخلاص وبيان أن العمل لا يقبل إذا لم يكن خالصا لله عز وجل. Padanya terdapat penjelasan perintah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala serta penjelasan bahwasanya amalan tidak akan pernah diterima kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. وليس هذا موضوع كلمتنا. Pembahasan yang kita sampaikan ini bukanlah pembahasan yang akan kita bahas sebenarnya. والشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan syarat yang kedua dalam diterimanya amalan adalah ittiba dengan sunnah Rasulullah SAW, menteladani, mencontoh, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. ويقول الله عز وجل في غير ما آية في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. ويقول الله عز وجل مبينا أن طاعة الرسول من طاعته سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menjelaskan tentang ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. من يطع الرسول فقد أطاع الله. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كما في الآية التي مرت معنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana telah berlalu kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah hasanah, teladan yang baik. فاتباع منهج السلف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Mengikuti manhaj salaf berarti seseorang adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فمنهج السلف الذي نحن مأمورون باتباعه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Manhaj salaf yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah itulah manhaj atau metode sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومخالفة منهج السلف مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Menyelisihi manhaj salaf berarti menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فسبيل المؤمنين هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman ialah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. فمن خالف سبيل المؤمنين فإن الله عز وجل يكله إلى نفسه. Barang siapa yang menempuh menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebankan kepada dirinya sendiri. ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه خاب وخسر. Barang siapa yang Allah bebankan dirinya pada dirinya sendiri, niscaya dia akan binasa dan akan merugi. ومن خالف سبيل المؤمنين فإنه متوعد بالنار والعياذ بالله. Barang siapa yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, maka mereka manusia yang terancam dengan api neraka, na'udzubillah. والدليل قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Dalil akan yang demikian adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, ويتبع غير سبيل المؤمنين, dan wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, نوله ما تولى, kami akan lencengkan dia kemana akan melenceng. ونصله جهنم, Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. وساءت مصيرا. Neraka jahanam adalah tempat paling buruk untuk kembali. فمن خالف سبيل المؤمنين Barang siapa yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, فقد ترك الشرط الثاني, berarti dia telah meninggalkan syarat kedua di dalam diterimanya satu amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالعمل لا يقبل منه Amalan yang dia lakukan tidak akan pernah diterima إذا كان مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, فالعمل مردود. apabila amalan tersebut menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Nabi SAW menyabdakan dalam hadisnya, barang siapa yang beramal tidak datang dari perkara kami, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Dalam riwayat yang lain disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami ini,
fahuwa radd, maka amalan tersebut akan ditolak. أي أن عمله مردود عليه. Maksudnya amalannya akan tertolak darinya. فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين. Amalan seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia penuhi dua syarat tersebut. إذن فالواجب علينا أن نحقق هذان الشرطان. Berarti yang menjadi kewajiban bagi kita untuk merealisasikan dua syarat tersebut. وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Dua syarat tersebut adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh, menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس سينحرفون عن هديه. Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya akan ada manusia di sana yang melenceng dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. ويهتدون بغير هديه. Dan dia mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويستنون بغير سنته. Dia mengambil sunnah bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتبع هؤلاء. Oleh karenanya Nabi SAW mentahdir, memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak mengikuti jalan mereka. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى قد حذرنا من اتباع هؤلاء. Demikian pula Allah Rabbul Alamin juga telah memberikan peringatan yang keras kepada kita agar kita tidak mengikuti jalan mereka. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karenanya datang satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه خطا مستقيما. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu gambar, ya, garis yang lurus. وخط عن يسار هذا الخط المستقيم خطوط وعن يمينه خطوطا. Dan beliau menggambarkan dari garis yang lurus sebelah kiri dan sebelah kanan beberapa garis. فقال هذا صراط الله المستقيم. Lantas Nabi SAW menunjuk kepada garis yang lurus itu sambil berkata, inilah jalan Allah yang lurus. وهذه سبل الشيطان. Dan Nabi SAW katakan, dan jalan yang berada di kanan dan kiri tersebut adalah jalan-jalan syaitan. على كل سبيل شيطان يدعو إليها. Setiap jalan yang berada di kanan dan kiri tersebut ada syaitan yang menyeru padanya. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalan Allah, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Janganlah engkau ikuti jalan-jalan yang terpecah sehingga kalian akan terpecah dari jalanku. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Inilah wasiat yang kuberikan kepada kalian agar kalian bertakwa. ولذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته. Demikian pula Nabi SAW telah mengabarkan tentang perpecahan umatnya. فقال افترقت النصارى أو افترقت اليهود على 71 فرقة. Maka Nabi SAW menyabdakan kelompok Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. وافترقت النصارى على 72 فرقة. Kelompok Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan.
وستفترق هذه الأمة Sedangkan umat ini akan terpecah-pecah على 73 فرقة. menjadi 73 golongan. هل قال كلهم على حق؟ Apakah Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka berada di atas kebenaran semuanya? هل كل هؤلاء الفرق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah semua kelompok tersebut mereka berada di jalan Nabi SAW? لا. Tidak. ولو يعني هذا فيه رد، هذا الحديث فيه رد Walaupun hadis ini terdapat padanya bantahan على من يقول أن الافتراق رحمة. bahwasanya orang tersebut mengatakan bahwasanya perpecahan merupakan rahmat. فالافتراق ليس برحمة. Sejatinya perpecahan bukanlah rahmat. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على جميع هذه الفرق بالنار. Karena Nabi SAW telah menetapkan hukum pada semua kelompok itu berada dalam neraka. قال على 73 فرقة كلها في النار. Maka Nabi SAW bersabda, dari 73 kelompok tersebut semuanya berada di dalam neraka, إلا فرقة واحدة. kecuali satu kelompok saja. من هم هؤلاء يا رسول الله؟ Siapa mereka wahai Rasulullah? قال Qala, maka Nabi SAW bersabda, كما في حديث آخر sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. mereka siapapun yang berada di jalan seperti aku saat ini dan para sahabat-sahabatku. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم Siapapun yang berada di atas jalan Nabi SAW في العبادات dalam rangka bentuk ibadah, لم يحدث بدعة tidak melakukan perbuatan bid'ah, بل يعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، bahkan dia beramal seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ولا يقول أن هذا عبادة فأنا أعملها. dia tidak berkata dengan lisannya ini ibadah sehingga aku melakukannya, وهذه العبادة مخالفة sementara ibadah ini adalah bentuk ibadah yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, أو لم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم atau ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW, فلا تقبل. maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فهذا فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. Ini bentuk penyelisihan kepada Nabi SAW. قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Nabi mengatakan seperti apa yang aku ada padanya dan para sahabat-sahabatku. وعلى ماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم؟ Di atas apa para sahabat Nabi SAW saat itu? على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Di atas metode yang padanya Nabi SAW berdiri. الصحابة رضوان الله عليهم Para sahabat mereka radhiyallahu anhum لم يحدثوا أو لم يأتوا بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. mereka tidak pernah mendatangkan sesuatu yang tidak didatangkan oleh Nabi SAW. فكذلك هدي السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. Demikian pula petunjuk para salaf rahimahullah dan radhiyallahu anhum. هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم. Dia adalah petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول Oleh karenanya Nabi SAW bersabda بعدما ذكر يعني حصول الفتن setelah menyebutkan terjadinya fitnah, قال فعليكم بسنتي. maka Nabi SAW sabdakan, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah petunjuk. عضوا عليها بالنواجذ. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. وإياكم Hati-hati kalian, ومحدثات الأمور. jangan sampai berbuat perkara baru dalam perkara. هذا فيه دليل Ini adalah dalil على أنها ستحصل محدثات.
bahwasanya akan terjadi sesuatu yang baru, yaitu bid'ah, وستحصل البدع dan akan terjadi berbagai bid'ah. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karenanya Nabi SAW berikan peringatan yang keras tentangnya. وكيف نعرف البدعة من السنة؟ Bagaimana kita bisa mengetahui yang ini bid'ah dan sunnah? بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Tentu pengetahuan tersebut dapat diketahui dengan hadis Nabi SAW وبما كان عليه السلف الصالح. dan dengan apa yang pernah padanya para salaf saleh. ننظر إلى ما كان عليه السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. Kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh salaf radhiyallahu anhum. هل عملوا هذا العمل Apakah mereka melakukan perbuatan tersebut أم لم يعملوا هذا العمل؟ atau malah mereka tidak pernah melakukannya? فهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Padahal mereka adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi SAW. وهم أعلم وأفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan mereka orang yang lebih paham dan lebih mengetahui dengan hadis Nabi SAW. فلذلك أصول أهل السنة أصول الإسلام. ما أقول أصول أهل السنة لأن السنة كما قال الإمام البربهاري هي الإسلام. Oleh karenanya pokok-pokok ahli sunnah merupakan pokok-pokok Islam, karena sunnah adalah Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. أصول الإسلام ثلاثة. Pokok dalam keislaman ada 3. أي الإسلام يؤخذ من 3 مصادر. Maksudnya Islam diambil dari 3 sumber. الأول كتاب الله. Yang pertama Al-Quran. الأصل الثاني المصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Sumber yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. وهذان المصدران لا يختلف فيهما اثنان. 2 sumber ini tidak akan pernah terjadi perselisihan. يعني المسلمون مجمعون Maksudnya orang-orang Islam semua mereka bersepakat dengan 2 sumber ini, على أن الدين يؤخذ من الكتاب ومن السنة. bahwasanya agama ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. لكن الأصل الثالث Akan tetapi sumber pokok yang ketiga adalah الذي ضيعه الكثير من المسلمين yang sering banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, وحصل بسبب تضييعه البدع والخرافات. disebabkan meninggalkan pokok yang ketiga ini terjadi berbagai bid'ah dan khurafat, كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. لما أن ضيع المسلمون Tatkala orang-orang Islam mereka menyia-nyiakan sumber yang ketiga ini, الأخذ بفهم السلف الأمة، yaitu mereka mengambil sumber agama mereka dari pemahaman orang-orang soleh terdahulu, ضل كثير من المسلمين. maka banyak mayoritas kaum muslimin mereka tersesat. والمصدر الثالث هو الأخذ بفهم سلف الأمة. Sumber yang ketiga adalah mengambil pokok pemahaman, mengambil sumber agama dari salaf yang terdahulu, yang soleh. والمراد بسلف الأمة Dan yang dimaksud dengan salaf yang terdahulu dari umat ini, هم أصحاب القرون المفضلة. mereka adalah manusia-manusia yang hidup di generasi yang mulia. ولماذا سموا بالقرون المفضلة؟ Kenapa disebut dengan generasi yang mulia? لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم. Karena Nabi SAW telah memuliakan generasi tersebut. فقال Maka Nabi SAW bersabda, خيركم قرني sebaik-baik di antara kalian adalah generasiku, ثم الذين يلونهم kemudian setelahnya, ثم الذين يلونهم. kemudian setelahnya. هذه الثلاثة القرون. Inilah 3 generasi terbaik. والقرن هو 100 سنة. Dan 1 generasi, 1 qarn itu dianggap 100 tahun. إذن القرون المفضلة هي 300 السنة الأولى.